प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाळ आशार आज अध्याय मुझे स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग आम प्रभु का वाक्य ध्यान करवा आलोच्य प्रसंग होची निजर आत्मसमीक्षा करंतु। निजर आत्मसमीक्षा करंतु। आम अनेक थर अन्यर परीक्षा करिछु, अन्यर विषय आलोचना करिछु, अन्य को तर्जमा करिछु, निज को केबे। आजर प्रसंग होची निजर आत्मसमीक्षा करंतु। गीत संहिता 26 तार प्रथम विषय पद देखिबा। हे सदा प्रभु मोहर विचार करो, कारण मु निज सिद्धतार आचरण करी अछि, मध्य मु अटल भावरे सदा प्रभु को शरण नहीं अछि। तापर दुई पद देखिबे। हे सदा प्रभु मते परीक्षा करी प्रमाण नियो, मर्म अचित परिष्कार करो। से कौन कहते निजर आत्मसमीक्षा कहते हे प्रभु मोर विचार करो, मो विषय टिके ध्यान दियो प्रभु, मु केमिति अछि प्रभु मते टिके जणाओ। से कहारी विचार करबा प्रभु को कहते प्रभु आपण मो विषय देखंतु। से माने आमे आत्मसमीक्षा समय आसीची, आमे प्रभु को पाखरे जीवा। आमे लोक पाखरे बहादुरी देखैबानी जे मु भलो अछि, मु ता ठारू भलो अछि, से सेवक ठारू मु भलो अछि, से भौणी ठारू मु भलो अछि, से भाई ठारू मु भलो अछि। आपण प्रभु को पाखरे जानतु, आत्मसमीक्षा करंतु, प्रभु को कहंतु प्रभु मोर परीक्षा करो प्रभु, मु केमिति आचरण करिछि प्रभु, मु अटल भाव आपण को शरण नहीं कि ना मते परीक्षा करो प्रभु, मोर मर्मर परीक्षा करो प्रभु। प्रिय भाई भौणी मान आसंतु आमे आत्मसमीक्षा करिबा, निजको परीक्षा करिबा। ए दिन मानकर समालोचना बचसा तर्जमा ए सब चली किंतु आमे टिके निजको तो देखो। प्रिय माने निजको आप निजको देखिबे सेते बेले आपण प्रभु को पाखरे ठीक हेबा पय आरंभ करिबे। नहले आपण केवल ऊपर ठाउरिया लोक मान सामना भल होइकी आपण भाबिबे मु भल अछि। आइब तार 27 तार 6 पद। मु अपना धार्मिकता दृढ़ रूपे धरी अछि, आउ ताहा छाड़ी भी नहीं, मु बंचिबा जाए मो अंतकरण मते निंदा करिबो नहीं। केते बड़ विषय देखंतु। मु अपना धार्मिकता दृढ़ करी धरू अछि, आउ ताहा छाड़ी भी नहीं, मु बंचिबा जाए मो अंतकरण मते निंदा करिबो नहीं। एटा होछि आत्म परीक्षा करिबा, आत्मसमीक्षा करिबा, निजको तर्जमा करिबा। एटा केतेबेले आसे आत्मसमीक्षा कला परे एगुडाक आसे, निजको परीक्षा कला परे एगुडाक आसे। आम जीवन केवल अन्य मान को तर्जमा करी करी पळेला, अन्य मान को बचसा करी करी पळेला। आमे केवल अन्य मान को देखिलु, आमे जतले लीडर हे जाऊ से समय कौन हुए, आमे केवल अन्य मान को देखिबा आरंभ करू, निजको देखि नथो। ख्रिस्टियन नेतृवर्ग बा पालक प्रचारक मान समस्या कौन, आम सब बेले लोक मान को देखुचु, से माने भलो नहीं, से मान को संशोधन करू करू आम जीवन केतेबेले असदड़ा हो जाउछि आमे जानि परना। आज वाक्य सुनिबा समय आमे प्रार्थना सहित ए वाक्य को गुरुत्व देबा। मोर प्रिय भाई भौणी माने मु आपण मान को कहि रखे, आज वाक्य सुनिबा समय आमे कौन करिबा, टिके गुरुत्व देबा, टिके ध्यान देबा। कौन जे मते
ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବାର ଅଛି, ମୋର ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି, ନିଜକୁ ତର୍ଜମା କରିବାର ଅଛି। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ଦେଖିବେ ତାର 10 ପର୍ବ 22 ପଦ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? ଆସ ଆମେ ମାନେ ହୃଦୟ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଦ୍ୱାରା କଳୁଷିତ ବିବେକରୁ ଶୁଚୀକୃତ ଓ ନିର୍ମଳ ଜଳରେ ଧୌତ ଶରୀର ହୋଇ ସରଳ ହୃଦୟ ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। କ'ଣ କରୁ? ଆମର ହୃଦୟକୁ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରୁ, ଆମ ହୃଦୟ ଯେଉଁ କଳୁଷିତ ବିଷୟ ତାକୁ ବାହାର କରୁ। ଏଇଟା କେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଆମ ଜୀବନରେ ଥିବା ଅସଜଡ଼ା ବିଷୟକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଯିବା, ବାକ୍ୟର ଆଲୋକରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମୋର ଜୀବନ ଭଲ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ। ତେଣୁ ସମୟ ଟିକେ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ବସନ୍ତୁ, ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆପଣ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଆସୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଅନେକ ଅକ୍ଷମତା ଅଛି, ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ପାପ ସବୁ ଭରି ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣା ଜୀବନ ସମୀକ୍ଷା କରି ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦେଖାଯିବ। ଆମକୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ସକଳ ଚିନ୍ତାର ଭାର ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତର ରଖିଲି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି କଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଦର ମହିମା ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କୁ ହଉ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲି ରାଜା, ଆମିନ୍ ଆମିନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।